قربانی کس پر واجب ہے؟ ہر سال ہر مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ مالک نصاب کون ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اتنا روپیہ ہو یا مال تجارت کہ جس کے ذریعے سے وہ شخص 52.5 تولہ چاندی خرید لے، اس پر قربانی واجب ہے۔ ہر سال ہر مالک نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اتنا روپیہ یا مال تجارت ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، تو اس پر ہر سال قربانی کرنا واجب ہے۔ حضرات، قربانی ہے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیکھیے، ایک رات سو رہے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اے میرے خلیل، اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو۔ صبح نمودار ہوئی، اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے 100 اونٹ اللہ کی خوشنودی کے لیے ذبح کیے۔ پھر رات میں سوئے، پھر وہی خواب دیکھتے ہیں کہ اے میرے خلیل، اپنے بیٹے کی قربانی میری بارگاہ میں پیش کرو۔ پھر صبح بیدار ہوئے، 200 اونٹوں کی قربانی پیش کی۔ جب تیسری رات سوئے، پھر وہی خواب کہ اے میرے خلیل ابراہیم، اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو۔ اس لیے کہ نبی کا خواب شیطانی نہیں ہوتا ہے، بلکہ نبی کا خواب رحمانی ہوتا ہے۔ 3 دن مسلسل خواب دیکھتے رہے۔ پہلا دیکھا، صبح نمودار ہوئی، 100 اونٹوں کو ذبح کیا۔ دوسری رات دیکھا، پھر 200 اونٹوں کو ذبح کیا۔ جب تیسری رات خواب دیکھتے ہیں، آپ سمجھ جاتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب تیسری رات خواب دیکھتے ہیں، صبح نمودار ہوئی، اپنی بیوی سے کہتے ہیں، اے میری شریک حیات حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں، اے ہاجرہ، میں اور میرا بیٹا ایک دعوت پہ جا رہا ہوں، لہٰذا تم میرے بیٹے کو نہلا دھلا کر تیار کر دو۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو تیار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رسی کو لیا، چھری کو لیا، لے کر کے اپنے لخت جگر کو لے کر کے چل دیتے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک مقدس باپ اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل چکا ہے۔ اسلامی بھائیوں، اپنے سینے پہ ذرا ہاتھ رکھ کے دیکھیے، آپ کا اگر ایک ہی بیٹا ہو، آپ کے ایک ہی اولاد ہو، کیا اللہ کی راہ میں آپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت و شان دیکھیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل کو گھوڑے پر بٹھا لیا ہے۔ اب باپ بیٹے جب دونوں چلنے لگے، کچھ دور ابراہیم علیہ السلام پہنچتے ہیں، ادھر شیطان نے سوچا ایک مقدس باپ اپنے بیٹے کو اللہ کی خوشنودی کے لیے قربان گاہ کی طرف لیے جا رہا ہے۔ شیطان دوڑتا ہوا حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچتا ہے۔ پہنچنے کے بعد کہتا، ہاجرہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے کے گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے کہا، وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ایک دعوت پہ لے کے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، نہیں، وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا، کیا ایسا بھی ہوتا ہے ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے؟ شیطان نے کہا، نہیں، لیکن انہیں ایسا کرنے کے لیے خدا نے حکم دیا ہے، اس لیے وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، اگر پروردگار عالم میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی قبول کر لے تو میں تو یہی کہوں گی کہ ایک جان کیا ہے، اگر اللہ رب العزت اس جیسے 1000 اسماعیل بھی عطا کر دے تو میں اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں اپنے بیٹوں کو قربان کرتی چلی جاؤں گی۔ آپ نے فرمایا، سن، اگر تو میرے بیٹے کو قربان گاہ کی طرف جو لے کر کے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم،
जरूर तू मुझे रोकने वाला शैतान है। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़ा, शैतान भाग गया। अब शैतान ने सोचा अब किया जाए, दौड़ता हुआ हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पास जाता है। जाने के बाद कहता है, इस्माइल क्या तुम्हें पता है तुम्हारे बाप तुम्हें कहां लेके जा रहे हैं? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक दावत में। कहा नहीं, वो तुझे कुर्बान करने के लिए लेके जा रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या ऐसा भी हो सकता है बाप अपने बेटे को कुर्बान कर दे? शैतान ने कहा, उन्हें ऐसा करने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने कहा, अगर रब मेरी कुर्बानी कबूल कर ले तो मैं तो यही कहूंगा, जान दे दी हुई तो उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने फरमाया, तो इस नेक काम से बरगलाने वाला मुझे तो जरूर शैतान है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़ा, शैतान भाग गया। अब सोचता है, हजरत हाजरा पर वार किया लेकिन कामयाब ना हो सका। इस्माइल ज़बीहुल्लाह पर अपना हरवा इस्तेमाल किया, कामयाब ना हो सका। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। पहुंचने के बाद कहता, इब्राहिम महज एक ख्वाब देखकर अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने के लिए तैयार हो? ख्वाब क्या सही भी हो सकते हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां ली, शैतान को मारा, शैतान भाग जाता है। आपने पढ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम। शैतान ने अपना माथा पीट लिया क्योंकि हर जगह से वो नाकाम हो रहा है। अब अल्लाह का कुरान कहता है, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान गाह के पास लेके गए, बाप ने अपने बेटे इस्माइल से कहा, ए मेरे बेटे इस्माइल, ये बता, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, ये अल्लाह की मर्जी है, बता तेरी क्या राय है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतना कहा। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने फरमाया, ए मेरे वालिदे मोहतरम सुनो, अगर अल्लाह का ऐसा हुक्म है, अगर अल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल कर ले तो बेशक मैं राजी हूं, आप बिला खौफो खतर मुझे कुर्बान कीजिए। कुरान कहता है, जब बाप ज़िबा करने के लिए, बेटा ज़िबा होने के लिए तैयार हो गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल जमीन पर लिटाया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा था, ऐ मेरे वालिदे मोहतरम, अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेना, छुरी को तेज कर लेना, मेरा खून आलूद कुर्ता मेरी वालिदा को दे देना, इसलिए आंखों पे पट्टी बांध लेना, कहीं ऐसा ना हो बेटे की मोहब्बत आपके दिल में आ जाए, आप छुरी ना चला सके। अब्बू जान मेरे हाथ पांव रस्सियों से बांध देना, कहीं मैं तड़पू ना। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बाप कुर्बान करने के लिए, बेटा कुर्बान होने के लिए तैयार है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लिटाया, आंखों पर पट्टी बांधते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी को लिया, अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे रखा, छुरी चला रहे हैं लेकिन छुरी काटने का नाम नहीं ले रही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से पट्टी को खोला तो क्या देखते हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी नहीं चल रही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी को पत्थर पर मार दिया, पत्थर के दो टुकड़े हो जाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ छुरी ये बता, मेरे बेटे का गला तो रेशम से भी ज्यादा नाजुक है, तूने पत्थर जैसी सख्त चीज के दो टुकड़े कर दिए हैं, मेरे बेटे इस्माइल का गला क्यों नहीं काट रही है? तो फौरन छुरी ने कहा था, ऐ इब्राहिम सुनो, तुम कहते हो काट, लेकिन रब फरमा रहा है छुरी मत काट। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने आंखों पर पट्टी बांधी, फिर छुरी को लेते हैं, 72 मरतबा अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर छुरी को चलाया लेकिन छुरी ना चली। रब ने इरशाद फरमाया, जिब्रील ये मेरा खलील जब तक अपने बेटे को कुर्बान नहीं कर देगा, जब तक ये कुर्बानी पेश नहीं कर देगा, ये यहां से खाली वापस नहीं जाएगा। ऐ जिब्रील जाओ, तुम जन्नत से जन्नती मेंढा ले लो, इस्माइल को हटा देना, उनकी जगह पर जन्नती मेंढा रख देना। हजरत जिब्रील अमीन ने हुक्म खुदाबंदी सुना, जन्नत जाते हैं, जन्नती मेंढा लेते हैं, लेकर के आते हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा दिया, उनकी जगह पर उनकी जगह पर एक दुम्बा रख देते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी को चलाया, दुम्बा ज़बा हो जाता है। जब आंखों से पट्टी खोलते हैं तो क्या देखते हैं, सामने एक दुम्बा ज़बा पड़ा हुआ है, बेटा सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अर्ज करते, परवरदिगार ये क्या मामला है? रब ने इरशाद फरमाया, मेरे खलील सुनो, जाओ, मैंने तुम्हारी कुर्बानी को कबूल कर लिया है, मुझे तुम्हारी अदा ये इतनी
इतनी पसंद आ गई है कि मैंने क़यामत तक उम्मत मोहम्मदिया पर वाजिब कर दिया है कि हर साल उम्मत मोहम्मदिया के अफराद जो मालिक निसाब होंगे तुम्हारी सुन्नत को अदा करते हुए नजर आएंगे। तो इस्लामी भाइयों, जरा अंदाजा लगाइए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार कुर्बान गाह में लेके गए। आज इस्लाम तुमसे तुम्हारे बेटों की कुर्बानी तलब नहीं करता, इस्लाम तुमसे तुम्हारी औलाद की कुर्बानी नहीं मांगता है। इस्लामी भाइयों, अगर मालिक निसाब हो, 52.5 तोला तुम्हारे पास चांदी है, अगर चांदी नहीं तो इतना रुपया है या इतना माले तिजारत है जिससे आप हजरात 52.5 तोला चांदी खरीद सकें, तो आप मालिक निसाब हैं, हर साल मालिक निसाब पर कुर्बानी करना वाजिब है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मालिक निसाब है, जिस पर कुर्बानी वाजिब है, अगर वो कुर्बानी ना करे, साहिब इस्तात होते हुए कुर्बानी ना करे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उसे चाहिए वो मेरी ईदगाह के करीब ना आए। अल्लाह अकबर। कुर्बानी है क्या, आप सोचिए तो सही। किताबों में लिखा है, जब कुर्बानी के जानवर का पहला कतरा जमीन पर गिरता है, पहला कतरा जमीन पर गिरता है, जिसके नाम से कुर्बानी होती है, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। तो इस्लामी भाइयों, अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा है, साहिब इस्तात हो, तो हर साल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत पर अमल करते रहो। इसलिए हर साहिब इस्तात पर हर साल कुर्बानी करना वाजिब है। आज आपसे इस्लाम कुर्बानी मांगता है तो सिर्फ जानवर की कुर्बानी मांग रहा है। अल्लाह ने तुम्हें इतना नवाजा लेकिन फिर भी तुम कुर्बानी नहीं करते हो, ये अजीम, फिर भी तुम कुर्बानी नहीं करते हो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को देखो, अपने बेटे को ज़बह करने के लिए लेके गए हैं, लेकिन आज हम साहिब इस्तात होते हुए भी, मालिक निसाब होते हुए भी, फिर भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा नहीं करते हैं। सोचिए, कल क़यामत के दिन पेशे खुदा होना है, अगर अल्लाह ने सवाल कर दिया तो हमारे पास क्या जवाब होगा। इसलिए इस्लामी भाइयों, कुर्बानी हर साल किया करो, हर मालिक निसाब पर हर साल अपनी तरफ से कुर्बानी करना वाजिब।